wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifa Pascarina SSM Hum. Saya adalah dosen tetap S1 Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Saya adalah dosen dengan ilmu kajian linguistik, yaitu ilmu linguistik penerjemahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana pembelajaran saya yang telah saya laksanakan pada mata kuliah pokok saya, yaitu Genre-Based Translation. Genre-Based Translation is a translation course. This course provides students with knowledge and translation practice. Jadi, mata kuliah Genre-Based Translation ini merupakan mata kuliah di bidang penerjemahan, di mana mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan juga praktek, yaitu menerjemahkan. Pada mata kuliah ini fokus pada teks-teks fiksi maupun non-fiksi. Mahasiswa dalam perkuliahan ini akan melakukan aktivitas menerjemahkan teks-teks fiksi maupun non-fiksi dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris maupun sebaliknya. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran Genre-Based Translation yaitu dengan metode DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Delivery di sini dengan penyampaian materi pembelajaran atau penyampaian teori. Interaktif di sini mahasiswa dituntut untuk aktif, yaitu dengan kegiatan menerjemahkan atau praktek dengan menerjemahkan teks dan juga diskusi hasil penerjemahan. Selanjutnya, assessment atau penilaian pada Genre-Based Translation ini berupa tugas terstruktur dan juga berbasis project, yaitu mahasiswa akan mengerjakan tugas project di akhir perkuliahan. Capaian pembelajaran mata kuliah Genre-Based Translation yaitu agar mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan teknik-teknik penerjemahan, teori-teori penerjemahan, karakteristik penerjemahan fiksi maupun non-fiksi, juga menerjemahkan berbagai jenis teks, baik fiksi maupun non-fiksi dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris atau sebaliknya. Kemunculan AI atau Artificial Intelligence di era saat ini sangat menarik sekali karena telah mengubah landscape penerjemahan secara dramatis. Maka diperlukan adanya penekanan kepada mahasiswa bahwa kecerdasan buatan ini memiliki keterbatasannya dalam menerjemahkan. Sangat berbeda hasilnya dengan penerjemah manusia. Oleh karena itu, dengan teori dan praktik dalam Genre-Based Translation ini dapat menjadi wadah membuktikan keterbatasan itu dengan menganalisis hasil-hasil terjemahan, membandingkan hasil dari machine translation atau artificial intelligence itu dengan hasil dari penerjemah manusia. Serta mahasiswa dalam perkuliahan ini dapat belajar bagaimana menerjemahkan teks secara akurat, jadi tidak sekadar mengubah bahasa satu ke dalam bahasa lainnya. Teks fiksi maupun non-fiksi masing-masing memiliki tantangan atau kompleksitas sendiri, tentunya menjadi tantangan bagi mahasiswa dalam kegiatan di perkuliahan Genre-Based Translation ini. Mahasiswa they will train themselves to deal with the problems of
translating some kinds of text. Pada perkuliahan genre-based translation ini, teks-teks yang akan dipelajari diterjemahkan oleh mahasiswa, yaitu dalam ranah fiksi juga non-fiksi, seperti penerjemahan berita, penerjemahan prosa, puisi, drama skrip, penerjemahan lagu, penerjemahan brosur, penerjemahan teks prosedur, lalu penerjemahan kontrak atau surat kontrak, di mana ini sudah masuk ke ranah legal translation, bidang hukum. Lalu ada penerjemahan abstrak, ini nanti yang akan saya sampaikan di dalam video pembelajaran. Saya akan membawakan materi penerjemahan abstrak, di mana teks abstrak ini sangat penting sekali bagi mahasiswa. Mereka harus bisa menulis juga menerjemahkan ke dalam bahasa asing, bahasa Inggris. Teks abstrak merupakan teks ilmiah, jadi mahasiswa harus bisa menerjemahkan jenis teks ini dengan akurat. Lalu ada teks humor, juga ada teks prosedur, dan juga teks film atau subtitling, di mana ini sudah masuk ke dalam audio visual translation. Berikut video pembelajaran di dalam kelas pada perkuliahan genre-based translation. Alright, good morning everyone. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, how are you today? Good. Thank you, I'm fine too. Thank you, alhamdulillah ya. Alright, so everyone, we come to our 11 meetings ya, as I explained to you on the LPS before ya. So today we have, what is it? Do you still remember? Translation? Yeah, it's about translation. Translation of abstract. We have translation of abstract today ya. Okay. Translation of abstract or abstract translation. What do you know about abstract? Anyone know? I know. Okay, Gandhi. It's a summary of our work. Okay, can you repeat your answer? It is a summary of our work. Okay, summary of our work. Our work. Okay, summary. Yeah, it is. It is a summary. Yeah. So it's not something abstract, not abstract. Gitu ya, bukan ya, bukan sesuatu yang abstrak, nggak abstrak. No ya, so it's abstract on your, what is it, your work, ya, of course ya, your paper, something like that, ya. Okay. So what is abstract? Yeah, it's the definitions of abstract. Yeah, it's dealing with your paper, yeah, your works, your research paper, research article, something like that. An abstract is a short summary, yes, based on Gani, yes, summary of your works, ya, published or unpublished, terpublikasi atau tidak terpublikasi, ya, research paper, ya, texture, ya, work, usually about a paragraph, ditulis dalam bentuk paragraf, satu paragraf, it's not too long, ya, about 6 to 7 sentences, and then 150 to 250 words in the long, yeah. And here's the example of abstract, English abstract, yeah. It is from one of students, yeah, here, Krishna Lovesh, he published his research, ya, his skripsi gitu ya,
so it's not too long, yeah, one paragraph. Okay. And here's the second example, yeah, one paragraph, it's longer, yeah, but actually, yeah, why we need this abstract, yeah, what's the purpose of the abstract anyway? Okay, to explain our research. Publish our research. Okay, to explain, yeah, it's for explaining what we write, yeah, what's our papers gitu ya, isinya apa sih ya, isi artikel kita, penelitian kita, to publish our research. Okay, to publish, not to publish, yeah, but it's more, publish or unpublished research is okay, yeah. There is the abstract, yeah. Maybe it's for, you mean it's for to share everyone, to the readers, yeah, share to the reader, publish to the reader, to show the content of our research, ya, isi dari penelitian kita, ya. Okay, so what's the purpose of abstract? Well, written abstract serves multiple purpose. You have to know the purpose of this abstract, tujuannya apa gitu ya, harus mengenal dulu. You have to know the characteristic of abstract, ya, tulisannya bagaimana, harus mengenal dulu ya. An abstract lets readers get the gist or essence of your paper or article quickly in order to decide whether to read the full paper. Okay, an abstract prepares readers to follow the detailed information, analysis, arguments in your full paper. And later, an abstract helps readers remember key points from your papers, ya. Tadi betul ya kata Gani, untuk abstrak adalah summary atau pendeknya atau singkatan dari isi penelitian kita gitu ya. Abstrak kita tunjukkan ke pembaca, tadi ya kita jelaskan isinya in brief gitu ya, secara jelas, singkat dan padat begitu ya, isinya detailnya gitu ya, apa ya, informasi penelitian kita di summarize ya, disingkat di dalam abstrak begitu ya. It is also worth remembering that search engines and bibliographic databases use abstracts as well as the title to identify key terms for indexing your published paper. Ini tujuannya untuk dipublikasikan ya. Jadi ada kegunaan pentingnya ya abstrak ini untuk untuk search engines ya, untuk bibliografi gitu. Ada di abstrak ada nama kita sebagai penulis begitu ya, lalu ilmunya di situ ya, ada keywords karena to identify key terms for indexing your published paper. So what you include in your abstract and in your title are crucial for having other researchers find your paper or article. Jadi untuk publish itu ya, maksudnya to show the readers gitu ya, our paper, to disebarkan, to share our papers gitu ya. Jadi si pembaca tidak perlu membaca semua teksnya ya. Jadi by the abstract itu kita sudah dapat, pembaca sudah dapat isinya ya. Ini yang aku cari nggak ya? Have you ever read an article with abstract? Artikel ada abstraknya, sudah pernah ya. Nah, mencari tahu gitu ya, ini sesuai nggak ya yang ranahnya yang sesuai kita cari gitu ya, by reading only the abstract. Jadi nggak perlu semuanya gitu ya. Jadi abstrak sudah memuat semua ya, summary of our paper ya, our research. Okay. So you have understood enough the characteristic of abstract, right? Any question? Yes. So, what's the content of abstract? Okay, that's good question.
by Ahda. Alright, thank you. That's good question, everyone. So we have understand the purpose ya of abstrak. Tadi saya singgung ya summary gitu, jadi sebenarnya isinya apa sih? Good question ya. So isinya apa sih ya? Okay, so here is the content of abstract, the structures of abstract, yeah, abstract, or the type of abstract, yeah. We have two types of abstract, informative and descriptive. Informative abstract, it deal with aims, isinya ya, aims, tujuan penelitianmu apa, and then methods you use, you apply ya, metodenya, and then results, hasil penelitian, and then hasil penemuannya ya, result, and then conclusion, you conclude penelitianmu itu ya, setelah mendapatkan data-data gitu ya. Nah, conclude, and then keywords, of course ya, there are some keywords ya, but it's optional. Ada yang enggak, tapi lebih baik ada ya, karena tadi itu for indexing your paper gitu ya. Okay, and then description, second what is it, types ya, descriptive abstract, only three ya. So what is it, brief content ya, cuma ada aim, tujuan, metode saja ya, hanya mendeskripsikan apa ya, metode begitu ya, tujuan sudah dicampur begitu ya, tujuannya, terus sudah mencakup semua penelitiannya apa, lalu metode, lalu keywords. Nah, oke, kita lebih ini yang mana? Lengkap yang mana? The first one ya, okay, the first one lebih lengkap, yang informatif ya, lebih baik memang yang lengkap ya. Pada dasarnya memang isinya itu dari tujuan, meneliti kamu apa, metodenya, research, data-datanya yang ditemukan apa, lalu konklusinya ya. Oke, keywords itu kata kunci ya, yang kamu bahas di situ apa. Misalnya bahasa ya, penerjemahan, translation begitu ya. Oke. So how to translate abstract ya, ini penting sekali ya, nanti kalian tugas akhir ya, abstraknya dan dua bahasa ya, Indonesian and English ya. So how to translate abstract, it's our focus today ya. Abstract must be written in accordance with good English writing rules for abstract in scientific writing. Jadi penulisannya itu harus sesuai dengan bahasa ilmiah ya, karena penelitian itu karya ilmiah ya, bahasanya juga tidak yang gaul, bahasa gaul, slang gitu, banyak singkatan enggak ya. Sentences in the abstract must be written in the appropriate tenses ya. It's the difference between Indonesian language and English ya, ada tenses ya. Perbedaannya ada di situ. Bahasa Inggris ada tenses, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nggak mengenal tenses ya, nggak ada ya. Jadi di dalam bahasa Inggris tentu harus memperhatikan tenses ya, sangat penting. Oke, langsung ke contohnya ya. Type of informations ya, penggunaan tenses ya dalam bahasa Inggris ya, ketika menerjemahkan abstrak, translate abstract ya, you have to consider the tenses. For example, when you give background details or explain the details, menjelaskan latar belakang di awal-awal itu ya, tujuan itu in present tense ya, dalam tenses present tense. For example, the industry is already dalam, jadi yang awal-awal itu menjelaskan secara umum details present tense. And then to describe the research activity, untuk research activity yang namanya
summary of our research, berarti risetnya sudah dilakukan ya. So the activity is in the past time ya. Jadinya bentuknya bentuk past ya, past tense atau present perfect. Present perfect karena meaningnya sudah ya. Present perfect have lalu verb 3 itu ya. Have already sudah dilakukan ya. Jadi research activity to describe the research activity you use simple past tense or present perfect. Contohnya di sini ya. The study focused on ya, two main areas. Penelitian ini memfokuskan ini kan sudah research activity-nya sudah dilakukan ya. The framework for life cycle analysis has been developed, sudah dikembangkan. Jadi menggunakan perfect ya. Has lalu verb 3 ya. And then describe the methods ya, metode, menjelaskan metode yang kamu gunakan, metodenya, teorinya apa gitu ya. Karena ini sama dengan research activity ya. In simple past ya, past karena sama ini ya. Dealing with research activity, we carried out samples were tested ya, the samples, number of samples were tested. Bisa dalam bentuk aktif maupun pasif. When you translate a text ya from Indonesian to English ya, ini nggak harus benar-benar sama strukturnya ya. Statement aktif ya, bisa dibolak-balik ya. Pasif. Very phrasing atau summary itu kan very phrase ya, memperpendek gitu, jadi bisa dibolak-balik struktur kalimatnya. Okay. And then reporting results to report the results past tense, sama ini ya, research activity past tense. Lalu conclusion, menyimpulkan, simpulan berarti mirip dengan yang awal-awal yang menjelaskan secara in general gitu ya, secara umum. Present tense ya. This indicates this study shows that gitu ya. So it's in present tense ya. Okay. So it's how to translate the abstract ya. Okay, let's try to translate the real abstract ya. Jadi sudah mulai ke praktek ya kita ya. Let me share the text ya. Please translate this abstract. Let's try it out ya. Try it out. Okay. I have shared the text ya on our learning media ya, LBU ya, e-learning, our e-learning. You can check it out ya, you can download it and see the text. We try to translate here ya. I have an abstract from Indonesian ya, BXU from bahasa sumber ya, or what is it, Search language-nya, the search language is in Indonesian, and then you have to translate into BSA, bahasa sasaran or target language, that is English ya, ke dalam bahasa Inggris. Bisa dicek e-learningnya ya, dilihat teksnya, oke. Bisa dicoba ya, silahkan 1, 2, 3, 4 for students to translate. You can use dictionary ya, if you find unfamiliar words ya. Do not use machine translation ya, as I explained before ya. It's not good for you ya, because you know the limitations of the drawbacks of the machine translation yang banyak kekurangannya ya, ketidaktepatan dalam penerjemahan itu sangat kurang sekali ya. Oke, ada yang mau coba silakan. Silakan. First sentence.
Indonesia lebih mahal beberapa kali lipat dibandingkan dengan bagian daerah Indonesia lainnya. Oke, ada judul ya, abstrak. Harga bahan pokok di daerah kawasan timur Indonesia lebih mahal. Oke, so it's what I said, bagian awal apa tadi bagian awal? Bagian awal abstrak. Tujuan ya, the background ya, background of the study ya. Ada pokok masalahnya apa nih ya? Apa background dari penelitiannya apa gitu untuk dijelaskan ya secara general, berarti ini ya secara general, berarti tensesnya apa tadi secara general? Secara general tensesnya apa? Present ya, present tense. Oke. Kedua, oke silakan. Langsung kita bahas yang sudah diterjemahkan oleh Hanif ya. Yang pertama, the price of essential commodities in Eastern Indonesia is several times higher than in other regions. Oke. Present tense ya. Harga bahan pokok di daerah, the price of essential commodities in Eastern Indonesia is several times higher. Harga pokok di daerah kawasan dunia mahal beberapa kali lipat dibandingkan dengan bagian daerah Indonesia lainnya. You have to remember that when you translate sentence ya dalam bahasa target image bahasa Inggris, you don't need to what is it focus the same structure ya, the same what is it words ya, word for word sama gitu ya. Harga bahan pokok itu main ya, basic gitu ya, tidak sedemikian rupa ya word for word enggak ya. The price of essential commodities in Eastern is several times. Okay. Ya, so everyone, kita sudah bahas ya, sudah sesuai ya. You have to translate based on the tenses ya. Okay, and then konsistensi itu penting ya, jangan lupa. Alright, then so I have more, what is it? It's not the end of the abstract, yeah. So you can try it out at home, yeah. You can, what is it? Continue this at home, yeah. Please translate the last, what is it? Last parts of this abstract at home. But then, so that's the important thing, yeah. We translate abstract. You will have to know the characteristic of abstract and then how to deal with what I said tadi itu ya, inconsistency bagaimana ya harus konsisten gitu ya ketika menerjemahkan. Alright, thank you everyone. So I think enough for today. Thank you so much. So don't forget to try this at home ya, and we'll discuss it next meeting before discuss the new one ya, discussion. Alright, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video pembelajaran perkuliahan Zangra Based Translation. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.